صباح الخير. صباح الخير العباد الكل. دونك أنا مريم بن ميمي سنوسي. كيما البارح عملت لا publication donc j'organise une séance de coaching le matin de 10h à 11h pendant tous les jours du confinement total. Donc la séance تاع اليوم تبدا العشرة. Je me suis connectée قبل شوية pour pouvoir vous accueillir et أنا بدي donc نحضر روحي parce que c'est en fait le premier live que je fais. Donc je vous dis à tout de suite. Pardon. Je vois qu'il y a déjà une personne. صباح الخير. Vous pouvez communiquer avec moi donc par message ou j'interagirai avec vous au fur et à mesure en fait. Bonjour, je vois qu'il y a... Donc on attend en fait lié à ces demandes, mais finalement, comme je vous ai promis que باش نبداو العشرة ان شاء الله نبداو في الوقت. بون انا منقلتي فيها enfin مش منقلة، كل واحدة فيها وقت. البيسي فيه 9h58، التليفون فيه 9h54, donc c'est pas grave, on va laisser un peu de temps aux personnes de nous rejoindre. Ou en attendant, installez-vous. J'espère que vous avez ramené un papier et un stylo. Et Nabil, j'ai pris des notes, donc je vais en avoir besoin. Merci pour le... Alors, نجموا تقولوا لي صباح الخير جست باش نعرف شكون معايا كان تحبوا. Bonjour, bonjour. Bonjour Rahma. Oh, Baïda. Donc خلينا نفسر لكم ليش نعمل l'action هذيا. الحق أنا accompagner les gens, c'est quelque chose que j'adore. Et c'est aussi quelque chose qui me nourrit parce qu'à un certain moment de ma vie, en fait, en me recherchant, j'ai trouvé que c'était ma mission de vie. Donc, في البériode هذه نتاع الconfinement, نتبع الحق. Je suis pas très active sur Facebook. En même temps, نشوف في برشا معناتها beaucoup de merci Yusra. نشوف في beaucoup de publications, beaucoup d'attitudes. Il y a des attitudes positives, il y a des attitudes qui le sont un peu moins. Donc خممت مع الحق مش وحدي معناتها. فما شكون معانا توا في اللايف ورايا. Je suis coach mais aussi j'ai besoin d'être هكا boostée et motivée. La personne se reconnaîtra et qui m'a encouragée à le faire en fait. الحق أنا je suis pas une personne qui aime s'exposer. أما في en même temps c'est quelque chose que je voulais faire. Donc نتصور اللي اليوم parce que la situation peut-être moi je l'impose mais le nécessite على خاطر
كل واحد وحده في الدار donc on a besoin de se soutenir والحق de mon côté معناتها j'ai pensé que je pouvais faire quelque chose de là où je suis ou en fait je veux remercier ma petite famille اللي بحذايا على خاطر النهارين اللي فاتوا avec le stress وانا نحضر زعما اي زعما ليه est-ce que je me parce que voilà معناتها même si on est coach on a toujours des doutes et معناتها c'est pas évident pour de se lancer en fait en tout cas pour moi donc merci لراجلي وصغاري اللي يعطوني المساحة هذيا باش نجم انا نعمل حاجة نحبها وسورتو سورتو سورتو ان شاء الله تكون تعاونكم en fait مش تعاونكم تخليكم تشوفوا الحاجات بطريقة مختلفة peut-être وتخليكم يكون عندكم une attitude positive même dans le négatif il y a toujours le positif et surtout sortir un peu de cette angoisse اللي اليوم معناتها برشا عباد يعيشوا فيها على خاطر محصورين في الدار برشا عباد محصورين في الدار دونك وسامحوني جو ريبون او ميم طون الحاجات دونك لو فات اللي قاعدين نحسوا في رواحنا كونفيني en fait كأنه حبس إجباري معناتها on est chez nous on peut pas sortir et في نفس الوقت on est submergé d'informations qui ne sont pas forcément roses et voilà معناتها ما عادش نعرفوا شنو هو صحيح وشنو هو الغلط et voilà on se fait des films on se fait des angoisses il y a des gens en fait qui souffrent réellement معناتها d'angoisse et qui peuvent avoir des malaises physiques أنا الحق je suis pas psychiatre je suis pas psychologue لكن ma contribution c'est peut-être de vous amener عندكم تشوفوا الحاجات بطريقة مختلفة باش نجموا نخرجوا ولا معناتها نحاولوا نعيشوا الظرف الصعيب هذا اللي هو صعيب معناتها هو مش استهزاء بشنو قاعد يصير لكن في نفس الوقت انا قناعتي ونتصور لي فما عباد تخمم هكايا اللي ان فيت ما فما حتى شيء يصير بوزار وكل حاجه تصير فما علاش تصير وكل حاجه تصير تبدا وتوفى وكي تبدا معناتها elle souligne voilà elle souligne la fin نتاع حاجه قبلها وكي توفى elle donne le point de départ à quelque chose de nouveau donc اللي نعيشوا فيه c'est un changement اللي ما عرفناهش قبل c'est quelque chose qui nous a été imposé الكونفينمون هذايا برشا عباد يحسوا في رواحهم مخنوقين فما عباد اللي هما مع عائلتهم donc ils sont plus ou moins مرتاحين فما عباد اخرين عائلتهم بعد عليهم فما شكون ولادهم يقراو لبرا فما شكون عائلتهم يسكنوا في بلدان اللي فيهم ان دوغري دو كونتاميناسيون اكبر من اللي اكثر برشا من اللي في تونس دونك هذوما العباد اللي نحب نقول لهم ربي معاكم ولطف عليكم وعلى العباد اللي تحبوهم ولطف علينا الكل من البانديمي هذيا en même temps نقولوا احنا on est confiné c'est pas sympa معناتها قاعدين شنو باش نعملوا نهار كامل في الدار بينوري نتاع ماكله العباد تعمل في ستوك جو me pose aussi la question نتاع احنا تو برشا عباد مش حاملين لو كونفينمون فيزيك ça veut dire que احنا بين اربع حيوط اللي في الدار معناتها je me pose la question est-ce que احنا في حياتنا اليوميه on n'est pas un peu confiné لداخل مع رواحنا معناتها كان ناخذوا si on prenait un peu de recul ou un peu de hauteur par rapport à ce qu'on vit tous les jours finalement on est dans une société mondiale اللي ولات de plus en plus individualiste كل واحد يجري على قوته على روحه على صغاره ما عادش عندنا الوقت لحاجات نحبوا نعملوهم ديما ما عندناش وقت ديما نجريو
وندورو dans un cercle صغير. Donc finalement c'est une sorte de confinement qu'on a choisi inconsciemment. اليوم على خاطر on nous impose on nous impose un confinement, نحسوه une contrainte. Et donc voilà حاجة بالسيف ما تعجبناش. Donc الممنوع مرغوب نوليو on enfreint les consignes et معناتها on manque un peu de responsabilité envers soi mais surtout envers l'autre على خاطر la situation actuelle. Le danger اللي فيها c'est que même si احنا on a été épargné, le fait de s'exposer نحط روحنا عرضة للcontamination, et ben نجمو on contamine les autres. Donc فما عباد الحق c'est mon attitude انا شخصيا مانيش خايفة نقولوا احنا particulièrement من الكورونا على خاطر بالنسبة ليا après c'est une conviction personnelle ما فما حتى شيء يقتل كان العمر. معناتها إذا كان عبد باش يتوفى بالكورونا بابا un accident ou elle a de mort naturelle كيما نقولوا c'est que أجله جاي معناتها لكن plus par responsabilité pour ne pas contaminer les personnes اللي l'immunité نتاعهم تنجم تكون ضعيفة واللي فوالا معناتها الله لا يجعلنا جرة من الآخر. دونك سامحوني نبيدي نشوف لي نوت نتاعي. ضحى أي 10 توا قداش الوقت ضحى؟ بونجور نادية. ضحى juste je m'étais connectée 2-3 باش معناتها j'introduis un peu l'idée. Donc en fait ce que l'idée اللي حبيت نبارطاجيها معاكم دونك نتسمى اخترت لكم انا اليوم لا تيماتيك نتاع ونطلب منكم ولا نقترح عليكم انتم اللي ان كومونتير تنجموا تقترحوا عليا شنو هما الحاجات. بونجور ألفا ميرسي. تقترحوا عليا الحاجات اللي لي تيماتيك اللي تحبوا الايامات نتاع الكونفينمون توتال كل قدامنا وانا جو برومي اللي نجاوبكم على لي كومونتير نتاعكم ولا لي كيستيون نتاعكم. Et on s'organisera pour choisir les thématiques اللي تحبوهم durant les jours qui vont venir. اليوم اللي la thématique اللي حبيت enfin la thématique en fait يمكن c'est un tout معناتها c'est vraiment pour balayer un peu la situation actuelle et في نفس الوقت نشوفوا qu'est-ce qui peut être qu'est-ce qu'on peut tirer de cette situation. رب ضرة نافعة. C'est vrai, c'est une situation qui n'est pas confortable, on n'est pas à l'aise, on n'est pas habitué à ça, surtout que c'est un phénomène mondial. معناتها نشوفوا في العباد الكل خايفة. bonjour حسنة. العباد الكل خايفة من بعضها معناتها كيما exactement كيما في الأفلام معناتها يولي واحد خايف حتى من يشك في اللي بحذاه ما تقربنيش ما تبوسنيش ما تكلمنيش etc. donc الكونفينمون هذايا اللي خلينا في عزلة en fait ما خلاناش في عزلة خاطر même si on n'est plus on n'a plus la possibilité باش نشوفوا بعضنا. dommage حسنة. شوف ta connexion. سامحوني je vais pas interrompre كل مرة pour répondre باش نجم معناتها الكلام تاعي يكون fluide et je vous répondrai après. donc العزلة هذه اللي في معناتها احنا qu'on associe au fait de rester chez soi, elle a créé finalement un mouvement de solidarité, de désir de socialisation. L'être humain est un animal social. On ne supporte pas de ne pas se mettre en contact avec d'autres personnes, d'où peut-être aussi mon initiative de rentrer en contact avec vous. Et finalement, heureusement qu'il y a ce réseau internet qui permet aux gens que même en étant chez eux. Bonjour Salma.
que même en étant Simone de Marhaba, même en étant chez soi, en fait, on est avec les autres et on est presque tous ensemble. On est dans un mouvement de solidarité. اللي هو مزيان برشا برشا responsabilité envers les autres par rapport pour la majorité des personnes et donc في الاخر اللي قاعد صاير سي كو برشا عباد لو فات اللي هما لقاو ريحهم في الدار فينالمون ما همش يعملوا في حتى شيء والا لقاو رواحهم في ان سيتوياسيون نوفيل على خاطر مش مستانسين يعديو اوتون وقت مع العباد اللي يعيشوا معاهم en fait. Donc pour l'anecdote فما عباد قاعدين يقولوا voilà c'est une occasion bonjour Asma c'est une occasion باش تعرف عائلتك mais c'est moi je pense après c'est un avis personnel c'est aussi une occasion de se connaître soi-même en fait et c'est ça que je vous offre de faire pendant les ateliers voilà les séances اللي باش نشوفوا فيهم مع بعضنا كل يوم c'est que confronté à ce rien faire تعرفوا ne rien faire c'est une activité في حد ذاتها ما تلاقي نعيطوا لها farniente لكن le farniente c'est un choix dire que voilà je veux me reposer en ne faisant rien du tout maintenant un farniente imposé d'où la question كانت تتذكروا في challenge que j'ai commencé il y a quelques jours avec des questions quotidiennes pour vous amener à réfléchir un peu sur des choses من داخل la question تاع إذا كان ينحيونا الحاجات اللي نعملوهم واللي نملكوهم comment est-ce qu'on peut se définir donc اليوم نلقاو رواحنا العباد اللي مستانسين ديما dans l'action يلقاو روحهم ما يعملوا في حتى شيء et ça peut atteindre leur morale على خاطر برشا عباد لي leur valeur personnelle par ce qu'ils font مش par ce qu'ils ont donc voilà معناتها confronté à ce vide برشا عباد ينجموا يحسوا روحهم مخنوقين يحسوا روحهم معناتها المورال نتاعهم il est altéré et là en fait on peut parler de deux types de vide bien sûr selon moi vous pouvez être d'accord ou pas c'est vraiment un sujet à discussion je suis pas là pour باش نعلمكم والا باش نلقنكم c'est juste pour partager quelque chose que moi je crois et en fait qui m'aide à dépasser le cap donc si moi je peux avoir une stratégie gagnante pour dépasser une situation صعيبة et comme الكلنا ولاد 9 والا حتى كان 8 ولا 7 كلنا عندنا les mêmes compétences et pour moi ça peut être utile de vous transmettre un peu voilà, de partager avec vous comment moi je fais pour dépasser cette situation. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux, ça me fait plaisir que vous soyez là. Alors, le vide, en fait, je le vois de deux manières. Femme le vide matériel, à la khater, on manque de fer, qui sont vraiment tactiles. ما عادش نعرفش الا كان برشا عباد يقوموا يقعدوا بنفس الحوايج على خاطر ما همش خارجين on manque par exemple à un certain moment on a eu peur de manquer de nourriture on manque de matériel حتى le toucher انك تشوف عبد ما تنجمش احنا on est une culture de contact انك تشوف عبد ما تنجمش تبوسه ما تنجمش تعنقه ما تنجمش تسلم عليه et donc ça c'est un vide physique matériel معناتها اللي مانيش مستانسين بيه le vide الاخر ينجم يكون spirituel ينجم يكون religieux ينجم يكون juste spirituel كما ينجم يكون pour moi le point commun en fait c'est la connexion à soi معناتها à quel point on peut être connecté à soi si on l'est pas tous les jours وقت اللي نلقاو رواحنا مع رواحنا et ben parfois ça peut ne pas être très très agréable على خاطر ما نعرفوش رواحنا والا ما نحبوش نواجهوا رواحنا et donc c'est peut-être un peu l'occasion ce confinement
de revoir ses priorités, de revoir sa vie, de prendre de la hauteur pour observer un peu à quoi ressemble notre vie, et surtout شنو نجمو نتعلمو اليوم. معناتها les situations نعرفوا اللي كي نبداو احنا في وسط la situation c'est pas évident d'être objectif. Mais الساعة هذيا نتاع كل صباح c'est un peu pour prendre du recul, pour gagner en objectivité et regarder la situation et voir شنو المغزى منها. شنو المغزى منها معناتها c'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité اللي فما حاجات كي من هكا يصيروا. علاش يصيروا الحاجات هذوما؟ Et quand je pose la question نتاع علاش pourquoi ça arrive, مش علاش احنا يا ربي شنو عملنا. Bon, on peut aussi voir les choses de cette manière-là. Mais en même temps, si on la voyait, pour quelle raison, quelle est la finalité de ce qui nous arrive aujourd'hui à l'échelle de planétaire, intergalactique, à l'échelle humaine, à l'échelle sociale, à l'échelle économique, mais aussi à l'échelle individuelle. اليوم نشوف في برشا عباد تقول voilà finalement on est contraint de rester chez soi, mais en même temps le bon côté des choses c'est que قاعدين نشوفوا اللي في الصين par exemple l'atmosphère elle s'est épurée. Je sais plus في Vienne ou في Venise par exemple les eaux ولاو plus claires. العصافر رجعوا معناتها لي سون en fait نتاع الطبيعة رجعوا خداو بلاصتهم خاطر احنا on interfère عليهم. Donc انا je vous propose قلت لكم جيبوا ورقة وستيلو ولا كراسة وستيلو معاكم justement de noter si vous le désirez bien sûr ces interrogations. Voilà, vous prendrez le temps tout à l'heure d'y répondre. Oui, notre terre a besoin de respirer, Amiela, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, سامحوني شوية نشوف هنا les notes نتاعي زيادة. Donc, je vous invite par exemple à réfléchir sur le pourquoi de ce qui nous arrive. Et puis, à quel point وشنو اللي يخوف فيه. معناتها نعاود نقول معناتها فما برشا عباد يخافوا من الموت. En même temps, اللي كنعديو الوقت اللي احنا عايشين وخايفين من الموت, ça va pas nous permettre de vivre pleinement notre vie. Et ça ne va pas, en fait, بالعكس معناتها باش يخلينا paralysés, figés. Et toi, معناتها la peur هذيك presque une phobie, c'est quelque chose qui nous envahit et qui nous empêche de vivre finalement. Donc la première réflexion كما قلت لكم حسب رايكم شنو الهدف divin. Si je peux me permettre, mon cadre de référence فيه ربي وفيه معناتها ديما يظهر لي اللي قاعدين نعيشوا فيه اللي قاعد يصير. Plus on se connecte en fait ربي et plus on peut donner du sens للحاجات اللي نعيشوهم et plus on peut vivre plus sereinement les épreuves de la vie. Donc voilà, حسب رايكم في المطلق معناتها dans l'absolu pourquoi ce qui arrive arrive. Donc dans l'absolu, mais aussi بالنسبة لكم انتوما معناتها لكل واحد فيكم حسب رايكم شنو هي l'épreuve personnelle ولا challenge personnel اللي يتصور روحه هو معناتها comment dirais-je ça اللي يواجهه en fait في البريود هذيا واللي باش يخرج بيه بحاجة ان شاء الله بعد ما تتعدى l'épreuve هذيا. شكون فما شكون par exemple
je peux dire des idées comme ça. C'est peut-être une idée pour باش واحد يعرف روحه أكثر. C'est peut-être une idée باش واحد يقيم حياته. Est-ce que معناتها ربي سبحانه كان عطانا une pause. كان واحد il était en course et puis voilà, je vous offre du temps. Voilà, ممكن ديما مش احنا ديما نقولوا ما عنديش الوقت باش نعمل سبور، ما عنديش الوقت باش نعمل بانتور، ما عنديش الوقت باش نطل على دارنا، ما عنديش الوقت باش نلعب مع صغاري، ونقول هكايا راهو انا معاكم معناتها. سي با كو اللي نقول فيه الكل قاعده نعمل فيه بالكدا، لكن ما aussi ça me ramène à réfléchir à certaines choses. ما عنديش الوقت باش نعمل الحاجات اللي نحبها، ما عنديش الوقت باش نتعلم ما نعرف شنو etc. Et puis on se rend compte que voilà, le temps tawa, eh ben on n'a que ça. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et ce que je propose, c'est voilà, c'est de plonger dans son intériorité et de prendre de la hauteur pour évaluer un peu sa vie, pour se positionner par rapport à sa mission de vie en fait. خاطر أنا نؤمن برشا اللي كل واحد في الدنيا هذيا تخلق على خاطر عنده حاجة باش يعملها. بعد بالتربيه نتاعنا معناتها فما حاجات هما كان لي زيلون انستانكتيف نتاعنا اللي واحد من الصغر يحب يولي حاجه والا عنده حاجات يحب يعملهم. باغ اكزومبل واحد قاري ميديسين الوغ هو يحب يكون ارتيست بانتر، واحد بالصفه عليه يعمل في une licence en gestion الوغ هو يحب يكون جو سي با انفوغرافيست. معناتها فما حاجات اللي كنا نحلموا بيهم وما وصلنا لهمش. والمجتمع والدين والتربية وبرشا حاجات اللي هما من بعد يكونون احنا دي كرويانس اللي يوليو هما يحبسونا، يخليونا نمشيو في طريق كنا نجمو نمشيو في طريق اخر. بيان سور هوني مش باش ندخل امان في حكاية القضاء والقدر، فما بيان سور القضاء والقدر، ولكن فما زاده معناتها الانسان مسير ولا مخير. سا سي ان ديبا اللي انا الحق ما عنديش لي كومبيتونس باش نحكي فيه، لكن فوالا معناتها سي il y a la destinée. فما الحاجات اللي مكتوبه وفما حاجات اللي هما بيدينا. à quel point احنا نخليو الدنيا تهزنا وكلام العباد فوالا اللي يجي واللي ما يجيش، العيب وما نعرفوش عليه هو شكون قال اللي عيب. ما نعرفش انا امي تقول لي لا لازم تعمل كل حاجه اقرب السيف هذيك، لا ما تاخذش الراجل الفلاني انت تربى على كل حاجه هذيك. et puis on se retrouve en fait dans un chemin de vie qu'on n'a pas forcément choisi. والchemin de vie هذايا puisqu'on l'a pas choisi en fait نبعدوا على رواحنا، نبعدوا على notre identité profonde، نبعدوا على شكون احنا وكيما تخلقنا en fait وكيما تخلقنا باش نكونوا على طبيعتنا. Et ça, je pense que c'est la principale raison اللي تخلي العباد يكونوا malheureux. Bien sûr, peut-être qu'ils sont inconscients اللي هما un certain inconscient مش معناتها راهو ما يعرفوش، لكن واحد quand il perd sa mission de vue ينساها ويولي ينسى علاش هو il est malheureux. خاطر من الاول وقت اللي يشوف فيها il garde ديما espoir. voilà c'est son étoile معناتها la vision تاعو هو كيفاش يشوف روحه كيفاش يشوف العالم. c'est un peu son étoile du nord. On ne peut jamais l'atteindre mais elle nous indique le chemin. وقت اللي on perd cette étoile du nord de vue نوليو ما عادش نعرفوا notre raison d'être. on sait plus pourquoi on est là et ce qu'on doit faire, ce qu'on est amené à faire. ونوليو voilà معناتها on se laisse emporter par le flot de la vie, par les avis des autres, par les croyances اللي نحطوهم معناتها اللي نكونوهم. et puis نقعدوا dans un cercle infernal, dans un cercle vicieux اللي صعيب نخرجوا منه الا كان ما ناخذوش الوقت والفرصه باش نقفوا نقول انا un peu على الاتليت pour dire ok qu'est-ce qui se passe dans ma vie, à quel point je suis satisfait de ce que je vis et qu'est-ce que je peux changer. واللعبه الكل هوني خاطر برشا عباد يقولوا بون ما نجمش نتبدل، والا فما حاجات يحب يا اما ما نجمش يتبدل et donc il lâche والا il s'acharne
pour changer des choses qui sont en dehors de son contrôle. معناتها en fait العباد مثلا اللي اليوم ينجموا يكونوا عايشين une angoisse كبيرة, une peur, une anxiété par rapport à la situation actuelle. نتصور ce sont des personnes qui sont perfectionnistes وصعاب ياسر مع رواحهم et qui ont tendance à vouloir tout contrôler. Tout contrôler مش معناتها avoir une position de force, mais plutôt être dans c'est un besoin de sécurité en fait. نحب كل شيء كيما اللي يحب دار ديما مخمله parce que ça le rassure. Voilà, نحب كي نحط الحاجه هذيك غاديكا ونعرف اللي غدويك صباح باش تصير الحاجه هذيك. OK, c'est bon. Dès qu'il y a un paramètre qui change, on panique parce qu'on n'a plus le contrôle de ce qui se passe, et c'est ce qui arrive aujourd'hui. À la khatr, on n'a pas de visibilité sur ما لقيتش الكلمه, ما عندناش فيزيبيليتي على كيفاش باش توفى الحكايه. لكن في نفس الوقت كل يوم ما عندناش فيزيبيليتي على شنو باش يصير الدقيقه اللي من بعد كي نجيو نشوف. معناتها on a tendance à se reposer sur nos lauriers. تقولش عليه كل شيء قايم, معناتها كل شيء il est constant, alors que الحاجه الوحيده في الدنيا هذيا اللي constante, اللي ديما ثابته, هي le changement. Rien que de voir les saisons par exemple. Imaginez si on était tout le temps en hiver. معناتها tous les phénomènes naturels يوريونا اللي راهو il n'y a de vie que s'il y a changement. Le fait d'être figé معناتها الواحد في بلاصه واحده, on ne peut pas avancer. D'ailleurs, ce sont les personnes qui résistent le plus au changement qui souffrent le plus. Plus on a des capacités, les capacités de s'adapter à la situation nouvelle, et plus on a des chances de dépasser les peurs internes, et peut-être aussi de découvrir. Merci, oui, merci Karim pour ton commentaire. Oui, en fait, on essaie effectivement de sortir de notre zone de confort. Samahni, j'ai un peu perdu le fil en répondant à ton commentaire, Karim. Ce que je disais, voilà, c'est qu'on n'a pas de visibilité sur, on n'a pas de visibilité sur ce qui va arriver tout à l'heure. Et donc, ce qui plus, voilà, je parlais d'adaptabilité. Plus on a des capacités et des compétences de s'adapter à la nouvelle situation, et plus on a des chances de s'en sortir, et en fait de voir le positif dans ce qui arrive, et de creuser pour sortir les leçons en fait. نشوفوا مثلا je sais pas, نشوفوا شجرة معناتها وقت الربيع تبدا تزهر باش pour annoncer en fait l'arrivée des fruits, et tout communique en fait. معناتها احنا il nous suffit de voir et de savoir interpréter les signes كما يقول باولو كويلو في الالشيميست. يعني ما فما حتى شيء يصير هكاكا, il n'y a pas de hasard. معناتها كل شيء il est bien cadré, il est bien معناتها كل سابق في علمه سبحان الله. معناتها c'est quelque chose اللي نحب ولا نكرهه. اليوم dans la situation actuelle, il est qu'on lâche pas prise sur les choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, et ben نتعبوا في الفارغ, على خاطر de toute façon كسرة سرة المقدر كاين. Alors si اليوم معناتها on oriente notre énergie et notre concentration sur nos actions aussi, sur حاجات اللي هما sous notre contrôle, اللي هما des gestes simples, معناتها نسميوها احنا الأخذ بالأسباب, والباقي توكل, le lâcher prise. Avec le lâcher prise, c'est voilà, tu reconnais les en fait
c'est cette capacité à identifier et à faire la différence entre شنو هما الحاجات اللي انت تنجم تكون عليهم عندك تأثير والحاجات اللي ما تنجم عليهم حتى شيء. يعني subhanallah, tu ne t'inquiètes pas quand tu manges quelque chose, tu dis pas oh comment je vais faire maintenant pour digérer ولا كي تقص شعرك تقول كيفاش نعمل تو انا باش نعاود نطولو ولا كي ترقد ما تقولش كيفاش نعمل باش نعاود نقوم ولا كيفاش نعمل باش الشمس. Non, mais ce sont des phénomènes naturels qui sont gérés par Rabbi Subhanahu et qui sont en dehors complètement de notre contrôle. Kima ce virus. ما فما حتى شيء معناتها يصير هكاك. Donc puisque ما فما حتى شيء يصير هكاك هات نفهموا مع بعضنا في علاش قاعدين نعيشوا في السيتواسيون اللي حنعيشوا فيها اليوم وشنو نجموا نعملوا باش نجموا نخرجوا منها. Vous êtes d'accord un peu sur la démarche? Oui, Kélim, effectivement, dans la nature, Kélim me dit, c'est dans la nature, l'espèce qui survit, c'est celle qui s'adapte, effectivement. L'adaptation est la clé de la survie. À la khater, ma femme dit, ma femme a changement. L'abed, ceux qui résistent au changement, je donne l'exemple je sais pas, quand il avait 15 ans il avait une vision du monde, voilà, quand il avait 20 ans il avait une vision du monde et de sa vie. D'accord, super. Merci Emira Doha. Et en fait في الchemin de vie متاعو يصيروا حاجات يوجهوه dans un chemin ou dans un autre et qui n'est pas forcément très compatible avec les objectifs اللي كانوا عنده في وقت سابق. Et ce qui se passe, c'est que si on maintient ces mêmes objectifs avec de nouveaux paramètres, on est sûr de faire soi-même son malheur, comme dit Paul Watzlawick. On est responsable de notre malheur ou de notre bonheur à chaque situation. De nouveaux paramètres et il nous suffit d'appuyer sur la touche F5 l'actualisation du PC, c'est-à-dire ok, j'avais un objectif mais à l'époque quand j'ai fixé cet objectif là les paramètres étaient différents de ceux qui sont des paramètres actuels. Donc comment je peux réajuster mon objectif avec ce qu'il y a ici et maintenant aujourd'hui. Et كيف اليوم في situation de confinement اللي احنا فيها اي باهي ننظفوا ونغسلوا يدينا ونردوا بالنا ونغسلوا الغله بالجافيل وما نخرجوش واللي تحبوا انتم الكل ونتغشوا عليه يخرجوا on s'intoxique d'informations et d'intox. معناتها بربي زاد هوني juste une petite parenthèse بربي ثبتوا maintenant ne vous laissez pas emporter. كل واحد فينا قادر أنه يكون عنده le recul nécessaire pour analyser les informations اللي يقراهم باش pour relativiser aussi. معناتها إذا كان on se laisse emporter et نصدقوا اللي يتقال الكل aussi معناتها ça ne joue pas en notre faveur dans cette période. Donc, سامحوني juste دقيقة parce qu'à un certain moment, quand je fais des parenthèses comme ça, ah oui, donc je disais qu'est-ce qu'on peut faire ici et maintenant avec ce qu'on a. نجم قلت لكم donc on prend les précautions nécessaires, mais ça va pas nous prendre 24 heures, ça c'est sûr. Donc, je vous invite donc à vous poser certaines questions. وأنا معاكم راهو en fait ce sont les questions اللي أنا قعدت نخمم فيهم مع روحي à chaque fois اللي je vais les partager معاكم وجespère معناتها que vous trouverez un intérêt à y répondre. ليكم انتوما راهو l'idée ce n'est pas comme vous exposez sur les réseaux sociaux. Vous pouvez très bien, c'est pour ça que je vous ai recommandé un stylo et un papier pour que vous fassiez le travail sur vous et avec vous en fait. C'est pas l'objectif, c'est pas de voir un peu alors
Le premier constat qu'on peut faire déjà, ce que je vous propose de faire, c'est de vous poser, bon bien sûr pas tout de suite, si vous le désirez et quand vous aurez le temps. En fait, juste en parlant d'avoir le temps, ça n'est jamais une question de temps, c'est une question de priorité. C'est-à-dire que الحاجات اللي نلقاو لهم الوقت هما الحاجات اللي مهمين، اللي هما أهم في حياتنا. والحاجات اللي ما نلقاهمش الوقت هما اللي نحطوهم اللوطة في الليست دي بريوريتي نتاعنا وعمرنا ما نخلطوهم قدوهم en fait. Donc si je suppose si vous êtes là aujourd'hui présent, c'est que voilà, vous êtes au moins curieux de savoir ce qu'on peut faire ensemble, mais surtout ce que vous pouvez faire pour vous. Donc le premier constat, c'est de vous poser en fait et de faire, de porter votre attention. Et ça c'est mon cher formateur qui m'a appris ça, que je salue, il se reconnaîtra s'il est là ou pas. C'est que en fait tout est une question d'attention. L'attention c'est de l'énergie. Là où on focalise son attention, là où va notre énergie. Donc l'attention ça peut être des choses qu'on fait, mais ça peut aussi être les pensées. Donc il est ou le corona et je me fais ça, je sais pas déjà qu'il trouve le corona, comment vous la voyez, est-ce que c'est un virus, est-ce que c'est une maladie, est-ce que c'est une كل واحد عنده la représentation mentale نتاع الحاجه اللي نحكيو عليها. Et en fait si on focalise notre attention sur la peur, sur ce qui pourrait arriver, sur les scénarios chaotiques apocalyptiques اللي نجموا يصيروا, ok, on est en train de vivre ça dans notre tête, virtuellement bien sûr, mais les neurosciences elles ont prouvé que le mort il ne fait pas de différence entre le réel et le virtuel. Et donc on est en transe. Ça veut dire qu'on est emporté par ces pensées-là, et ces pensées, eh ben, elles induisent des émotions. Et les huma, voilà, j'ai l'estomac noué, et puis c'est un cercle vicieux parce que je n'arrête pas de penser à ces choses-là. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de sortir un peu de ça, un peu beaucoup, mais c'est de voilà, faire page blanche et de porter votre attention sur ce que vous avez ici et maintenant. شنو عندك انت في داخلك؟ شنو اللي موجود في l'environnement immédiat نتاعك في دارك؟ les personnes اللي entourées بيهم اللي تعيش معاهم. Et de faire la liste en fait de toutes les choses البديهية évidentes اللي بالنسبة ليك في حياتك اليومية ثابتة. Je sais pas, Anna. Mon café du matin, c'est une valeur sûre. Ok? Eh ben, est-ce que c'est une valeur sûre ou est-ce que c'est نعمة من عند ربي؟ صغاري اللي كل يوم نشوف فيهم انا زرب صباح امشي هيا في ساعة روح هيا كول هيا دروس هيا ارقد. Est-ce que je suis en train de profiter de ça? En même temps, voilà, aujourd'hui je découvre que eh ben, mes enfants sont très demandeurs de ma présence par exemple, et que je ne suis pas en train de satisfaire leurs besoins à 100%. En même temps, شنو هما الحاجات المزيانين اللي موجودين في حياتنا وربي عطاهمنا واحنا ولاو عنا حاجات عاديين وديما نفركسوا في حاجه اخرى هل من مزيد. Et donc وقت اللي انا اليوم عندي ان ستوك دو نوريتور يلزمني جو لو جير pour 10 jours ونخرج كان pour le minimum. Ah oui mais non je peux plus manger de chocolat والمغازان الاخر اللي فيه البرودوي اللي نحبه ما فماش وما عادش نجم نخرج ونلبس بالكدا باش نعمل سيلفي باش العباد يحبوني يحبوا التصويره اكسترا. Est-ce que معناتها faire la différence entre l'essentiel et le superflu finalement à part اللي اجله معناتها يجي مش هذا اللي باش يقتلنا مش لو فات اللي احنا تنازلنا par force par cas de force majeure على le luxe اللي في حياتنا اللي احنا باش نموتوا ولا اللي احنا باش نتقلقوا. Finalement on peut très bien vivre avec peu
Et je pense que c'est l'une des plus grandes leçons de cette épreuve. La société de consommation, il existe par les possessions matérielles, par la visibilité sociale, par le regard des autres. خلتنا نبعدوا على الآخر على غاية وجودنا على الأرض. علاش احنا هوني؟ Donc, je parle je parlais de si chacun, je ne sais pas si vous avez lu la présentation, si chacun يكون هو le changement اللي يحب يشوفه في العالم ويبدل من روحه هو شوية خاطر déjà le fait de prendre conscience qu'il est important de changer, c'est énorme. Sortir de sa zone de confort pour changer, c'est encore mieux. Et imaginez si on est 7 milliards sur la planète, imaginez l'effet de levier que ça fera et le changement à l'échelle de l'humanité. معناتها اليوم انا وانتوما اللي قاعدين ورا لي بي سي نتاعنا ورا تليفوناتنا finalement on est les personnes les moins lésées والحمد لله يا ربي معناتها. فما بالك العباد اللي احنا بتاتخ برشا يخدموا في ليتاتيك دونك شهريهم تمشي peut-être عباد معناتها qui ne sont pas dans le besoin معناتها c'est une situation passagère. فما عباد اللي ياكلوا كل نهار بنهارو معناتها يلزمو يخدم باش ينجم يوكل صغارو. Et il ne peut pas avoir accès à cette vidéo على خاطر il n'a pas les moyens d'avoir une connexion ni un téléphone. C'est-à-dire comment معناتها كيفاش نجمو نعاونوهم العباد هذوما كيفاش حياتهم معناتها نقولوا احنا علاش ساعات العباد سي انكرويابل العباد اللي ما عندهمش بالكل ديما فرحانين وديما يعطيو اي خاطر هو مستانس ديما ما عندوش ما يقلقوش معناتها ديما فرحان et plus ما عندكش et plus tu sais ce que ça veut dire ما عندكش et plus tu te réjouis quand tu donnes اللي ما عندوش على خاطر en fait tu lui offres la même émotion اللي تحسها وقت اللي انت كنت ما عندكش ولا عندك. يعني bon c'est une autre vraiment c'est un autre volet de ce qui peut se passer dans cette situation, mais aussi pas que dans cette situation là où c'est tous les jours où il y a des gens qui sont dans le besoin et où احنا نتماو ديما نقول اللي معناتها فما برشا فما عباد qui font partie des 1% ou 1 pour 1000 de la population mondiale privilégiée. Il n'est pas normal qu'il y ait des richesses indécentes et beaucoup de vies indécentes. Le rééquilibrage des choses معناتها احنا نقولوا باهي نخافوا من الكورونا شوف des publications بالحق معناتها ça fait mal au cœur. Et le virus de la famine, tu en fais quoi? Alors il y a des gens qui se gavent et d'autres qui voient leurs enfants mourir tous les jours. معناتها نتصور اللي c'est une occasion pour un nouvel ordre du monde, pas dans bien sûr pas dans la logique complotiste, اما بالحق l'ordre de l'humain, de l'humanité. معناتها إذا كان كل واحد يعاود يرجع نشوفوا روحنا قداش حتى شيء معناتها par rapport à l'univers. On est comme ça et on n'arrête pas de voilà معناتها نشوفوا في رواحنا ياسر ومن راسي تقلع on est cloîtré هكا des œillères ناكلوا في قوتنا ونستناو في موتنا كما يقولوا. Mais on n'a pas été créé pour ça. On n'a pas été créé pour ça. Je vous jure البارح تفجعت. انا حليت كتاب القران باش نقرا شويه باسكو جافي في فوالا ما تقول في النظام نتاع نهاري وقت نلقى وقت نقرا. Et ben je vous dis s'il vous plaît اول ايه من سوره العنكبوت يا ميمتي بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. احنا نقولوا احنا مسلمين اي مؤمنين واحنا
mais en même temps est-ce que on est conscient que نعمة الإسلام والإيمان راهي نعمة وراهي c'est pas garanti non plus. C'est quelque chose qui se cultive. Les épreuves هذوما ابتلاء من عند ربي باش واحد يشوف روحه اسكو يصبر والا لا. العباد اللي تتصور اللي تشوف روحها ماهيش معناتها فما عباد تشوف روحها لاباس ما عندهاش ابتلاءات لا في مرض لا في رزق لا في صغير مريض لا في راجل ولا مرأة خايب ولا في والدين مرضى ولا في تاريخ خايب اكسترا. اي يمكن اللي ما عندوش حاجات ابتلاءه في انه يصبر واللي عنده ابتلاءه في انه يعطي خاطر حتى شيء ما هو متاعنا في الدنيا هذه. on est des معناتها des relais pour justement rééquilibrer. C'est ça peut-être l'une des missions نتاعنا. Et dès que il y a une rupture de ce don ما عادش يرجع. انت ما تعطيش ما فماش معناتها le retour. وانا نعطي ولا ناخذ ça n'est pas que du matériel. Ça n'est pas que du matériel. بالعكس معناتها c'est plus spirituel. ما نعرفش اسكو ما تحسوش وقت اللي تعطيو حاجات تحسوا لا ساتيسفاكسيون تردكم اغنى حتى كي تعطيو مثلا جو سي با جو دي نيمبورت كوا تعطيو ان بوتي مونطون لعبد صدقه تحس روحك وليت اغنى. الفلوس اللي قعدولك sur 100 dinars si tu donnes 10 dinars ال 90 دينار تحسهم اكثر من 100,000 اكثر. ايه هذيك البركه نتاع ربي. et donc بالحق معناتها il reste encore 10 minutes je pense ولا 12 minutes juste pour revenir معناتها aux exercices اللي ولا les questions اللي كنت تحبوا تجاوبوا عليهم. دونك الاولانيه قلت لكم حسب رايكم شنو هو الهدف من اللي قاعد صاير اليوم à l'échelle المطلقه dans l'absolu وبالنسبه لكل واحد فيكم علاش on est amené à vivre cette épreuve. شنو هو المطلوب معناتها شنو الحاجة اللي نجمو نخرجوا بها من هذا. الحاجة الثانية أنكم vous portez votre attention sur les choses dont vous jouissez tous les jours et qui sont بالنسبة لنا احنا ولو حاجات بديهية عادي et qui sont le rêve de beaucoup d'autres personnes. ولادي بعثوا لي جواب من تحت الباب تنقراهم بعد. دونك شنو هما الحاجات اللي احنا عندنا وما عادش فايقين بيهم واللي هما en fait يمكن les choses essentielles بالنسبة لنا احنا. الدوما نسمع فيك تضحك راه. الحاجة الأخرى اللي نجمو سامحوني ما عقلتش كتبتي جست خلينا نعاود نشوف اللي كتبته. فوالا نحبكم زاده نقول نحبكم مش بالصفه معناتها je vous invite à réfléchir sur شنو هما الحاجات اللي كنتوا ديما تحبوا تعملوهم وعمركم ما تلقاو الوقت باش تعملوهم. واللي تنجموا تعملوهم في البيريود نتاع لاغي فورسي هذا الكونفينمون فورسي. فما شكون يحب يصور فما شكون جو سي با يحب يقرا فما شكون يحب يقعد اكثر فما شكون كان يحب يعمل دي فاكونس. كل واحد معناتها شنو هما الحاجات اللي كان يحلم يعملهم وعمره ما يلقى لهم الوقت. شنو هما الحاجات اللي اليوم تنجموا تعملوهم في البيريود هذه. وفي نفس الوقت شنو هما الحاجات اللي ما تنجموش اللي هي مي والله عملوا لي سوم لاولاد اليوم باش خليوني نتكلم. دونك من شيره شنو هما الحاجات اللي تحبوا اللي كنتوا تحبوا تعملوهم ديما وما تلقاو لهمش الوقت. وفي نفس الوقت شنو هما الحاجات اللي نتوما تحبوا تعملوهم ومستنسين تعملوهم وقت اللي ما كومش اون كونفينمون واليوم محرومين من انكم تعملوه. كيما مثلا انك تمشي تزور والديك على خاطر تخاف لا تعديهم باغ اكزومبل. فوالا معناتها شنو هما الحاجات اللي انت تحب تعملهم وما تنجمش تعملهم.
Euh, et de faire dans tout ça le tri نتاع qu'est-ce qui vous manque. شنو هما الحاجات اللي ما عادش تعمل فيهم وبالحق بالحق بالحق مخلين عليك بلاصة. Et de vous demander, voilà, de vous poser la question, est-ce vraiment vital? هكذا وانت في الكونفينمون ماكش تعمل فيه. Est-ce que on en meurt? Je sais pas. C'est à vous de répondre. Et de vous répondre à vous honnêtement en fait. Pardon. Donc qu'est-ce qui vous manque من الحاجات اللي مستنسين تعملوا فيهم واليوم خاطر الكونفينمون ما كنتش تعملوا فيهم. Et est-ce que ce sont vraiment des choses importantes et vitales pour vous? Est-ce que, puisque on est dans une, on se propose à travers ces séances de coaching d'upgrader vers une meilleure version de nous-mêmes, disons. Est-ce que vous seriez prêt à abandonner certaines de ces choses pour laisser de l'espace à d'autres choses qui seraient plus importantes et plus essentielles pour vous? Donc, اليوم برشا عباد اللي ما همش satisfaits de leur quotidien de حياتهم تنجم تكون فرصة باش يقيم معناتها la situation اللي هو فيها في حياته ويشوف à quel point ça correspond à ce que lui il voudrait, à ce qu'il avait rêvé, et surtout si ça correspond à à ses valeurs. Est-ce que je suis une personne qui fait les choses que je ressens, qui sont en alignement avec mes valeurs et mes croyances? Est-ce que je suis plutôt une personne qui s'est laissée faire à la khater, je ne veux pas blesser parce que je ne veux pas faire de mal, à la khater يلزم هكاك وقالوا هكاك على خاطر mes parents ولا خاطر المجتمع ولا خاطر نخاف لا يقولوا والا لا يخموا فيا والا نخاف لا ça marche pas نخاف والا plutôt نخاف que ça marche ou que je n'arrive pas à gérer, etc. معناتها نتصور معناتها اللي نعيشوا فيه ماهوش باش يقتل اكثر عباد من اللي كانوا باش يموتوا لو كان ما فماش الفيروس هذايا، على خاطر معناتها الاجال مقدر. وقناعتي الخاصه انه من رحمه ربي علينا اللي يعطينا اسباب تفسر لنا الموت، خاطر الموت حاجه عظيمه. وقت اللي واحد et c'est ce qui explique en fait اللي وقت اللي واحد يبير un être cher d'une manière brutale et que ما عنده حد شيء كان قاعد معايا ولا قد لباس ولا ايه il est plus là, ça fait terriblement mal et beaucoup plus mal que une personne qui est morte de quelque chose. معناتها la mort naturelle تظهر لنا توجع. أما حسن تنجاوبكم الكل من بعد جو برومي. الموت معناتها لا مور ناتوريل اللي هي من غير حتى شيء توجع خاطر اون معناتها حاجه عظيمه مصيبه ربي سماها on n'arrive pas à expliquer واحنا معناتها l'être humain il a besoin de comprendre. D'ailleurs depuis toujours il recherche le sens de l'existence ou معناتها de se connecter à une spiritualité كل مره يسميها حاجه ويظل اللاكيت نتاعنا ان بالمعرفة معناتها avec la science avec la recherche avec العلم هو اللي باش يوصلنا لربي سبحانه. Et quand chacun de nous retrouvera cette part divine en lui, je pense que l'humanité ira beaucoup mieux. Donc je disais par rapport à la mort que le fait et les femmes disons une cause qui explique la mort ou le décès de quelqu'un, ça nous donne du sens. Voilà, إنسان مرض حتى واحد يقول والله إن شاء الله ربي يفرج عليه. On arrive à faire le deuil قبل par exemple. واحد ضربته كرهبة أوكي c'est terrible mais on peut expliquer parce que ضربته كرهبة يا أخي تاح يا أخي ما نعرف شنو etc. الحاجات اللي ما نفهموها معناتها اللي
ما نفهموهمش هما اللي يخوفونا. On a peur de l'inconnu. On a peur de l'inconnu parce qu'on n'a pas de contrôle sur lui. Et je vous invite juste à laisser cet inconnu, le Rabbi Subhanahu, et de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a ici et maintenant. معناتها باش نقول انا بوزيتيفي. وي هي كلمه بوزيتيفي نشوفها اكثر معناتها ولات تلمون مستعمله اللي سنة بلو ان فيت دو ما عادش عندها وقع معناتها. اللي نحب نقوله لكم اليوم سي كو ما فما في كل حاجه فما الباهي والخايب كيما احنا فينا une part d'ombre et une part de lumière. Ce que je vous invite aujourd'hui, ce à quoi je vous invite, c'est justement d'essayer de vous concentrer sur ce qui peut être positif de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui et de faire en sorte de propager ces idées. Il est que vous en êtes convaincus للعباد اللي دايرين بيكم باش تعاونوهم انهم يعديوا البيريود هذيا مش يعديوا البيريود هذيا. انا شفت برشا دي بوبليكاسيون تاع الا كان البيريود اذا كانت تتعدى البيريود هذه على خير اول حاجه باش نعملها هي معناتها باقي اون بروكراستين ديما الا كان اتوا. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire maintenant, de commencer à le faire maintenant? Parce que on a cette chance d'avoir du temps et des journées entières pour s'exercer et s'habituer à faire des choses nouvelles. Et une routine naturelle et une compétence inconsciente. Voilà, donc هذه الفكرة نتاعي اللي حبيت نبارتاجيها معاكم à travers ce live اليوم. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez les commentaires comme si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous n'êtes pas d'accord avec certaines de mes idées, vous pouvez aussi le mettre en commentaire. Je ferai en sorte de vous répondre individuellement, Inch'Allah. Et haja okhra, puisque je vous ai promis 1 heure par jour à la même heure, معناتها Inch'Allah الأيامات نتاع الconfinement الكل نكون حاضرة معاكم de 10h à 11h en live. اليوم حكيت في موضوع juste pour introduire un peu la vision de cette ma vision et la partager avec vous معناتها de situation اللي قاعدين نعيشوا فيها. Je vous invite aussi à me proposer des thématiques اللي تحبوا نحكيو فيهم. قولوا لي en commentaire comme ça نجمو on traite une thématique par jour et ça me laissera aussi le temps de préparer pour vous des questions اللي تنجموا تتراموا فيهم en rapport avec cette thématique là. Donc je suis vraiment ravie اللي عملت اللايف هذايا معاكم. Je vous remercie énormément pour votre présence ici معايا, pour vos commentaires, pour vos encouragements aussi. Merci aussi à mes enfants qui n'arrêtent pas, qui ne supportent pas de voir la porte fermée avec maman derrière. Mais qui m'a dit comme c'est quelque chose qui m'anime, c'est quelque chose que je ne pouvais pas ne pas faire. على خاطر كي نحس حاجة عندي لازمها تخرج بس si ça sort pas et ben نولي حطينا موش méchante. Donc je remercie ma famille اللي خلتني الفرصة والمساحة باش نكون معاكم كل يوم en direct من 10 ل 11 sur cette page. Si vous avez aimé, si vous adhérez au concept, vous pouvez inviter vos amis donc pour profiter de cet espace-temps et voilà de partager aussi si bien sûr si vous pensez ou si vous croyez que ça peut intéresser d'autres personnes. Donc merci Aïesh comme pour vos commentaires. Je prendrai le temps de vous répondre un à un et j'attends de vous que vous me postiez les thématiques qui vous intéressent. Et je vous dis à demain. نحبكم برشا
وإن شاء الله ربي يعدي البريود هذه على خير وينورنا باش نكونوا كل يوم أحسن من البارح. باي باي.